sinoćke te. Ovih dana podsjetili smo se filmske priče, a prema romanu našeg poznatog pisca o Zoni Zamfirovoj, koja pokušava da današnjim naraštajima približi vreme u kojem se drugačije živelo, volelo, tugovalo. Izuzetna popularnost Šotrinog filma koji je potukao sve rekorde po gledanosti u bioskopima širom Srbije oživela je priče o junakinji ovog Sremčevog dela, pitanjem koja je u stvari bila prava Zona. Zone mori, ti li si? Ovo je mesto sa koga kreće Zonina šetnja i nastavlja se ovuda prema Manetovoj radnji. Prolazimo pored prodavnice suvenira, a za vreme snimanja filma tu su bile montirane kućice, odnosno zanatske radnje, a ovde i Manetova radnja. Ko je be ovo? Zone Zamfirsko. Nalazimo se ispred Manetove radnje, ispred mesta na kome su se prvi put susreli zaljubljeni pogledi naših junaka. Taktički skroz pogrešno. Ti treba da si gledaš priliku sproću sebe, misli na koga si čerka. Tanja Čurbadži Zamfir. Ko nema prilika u Niš, ima u Leskovac, Pirot, Vranje, ti nesi za nekog Adžamiju, Judžiju i drugu Fukanu. Da se ide mor. Tako da je tako. Ama u roda se ne paćeš. Sirotinsko si je da trupa, a Čurbadžisko da gleda. Dobro, tato. Sad će polako živeti i čaršija i mahale. Sada se nalazimo ispred književno-memorijalne postavke Stevana Sremca koji pripada Narodnom muzeju u Nišu. Lele tugo, kaži tugo, čija je, ja si znajem lele. Moja nije, po tvoje lek tu da zimujem. Bele grudi tu da letujem, po tvoje lek tu da zimujem. Bele grudi. Zaostavštine Stevana Sremca nalaze se u Narodnom muzeju u Nišu od 1951. godine, a od 2018. godine otvorena je za publiku u vidu književno-memorijalne postavke. Zaostavština sadrži lične predmete, rukopise, pišće u biblioteku i nešto rukopisa Sremčevog ujaka Jovana Đorđevića. Hadži Zamfir, čuveni Čorbadži Zamfir, u tursko vreme pred pašu je izlazio kad je hteo, a bio je moćan i na dvoru u samom Stambulu. Odakle mu ta sila? Ta sila dolazi od silnog bogatstva njegovog.
Dugo se čak i među učenim ljudima nije znalo da li je Sremac svoje najbolje delo napisao na osnovu istinitog događaja koji se odigrao u Prištini krajem 19. veka ili pak u Nišu. Polemisalo se da je Sremac čuo priču od Branislava Nušića koji je bio srpski diplomata u Prištini. U Prištini se Nušić družio sa viđenim Srbima, posebno sa čorbadži Zamfirom Kijametovićem, ocem 13 dece, među kojima je bila Jevrosima. Otac ju je iz Milošte zvao Zona. Druga priča je priča o trgovcu Gavrilu Ganetu Jovanović i njegovoj prelepoj ženi Zojici Zojiče, kći niškog čorbadžije Hadži Smiljana Jankovića kao Zonu. Priču uz autentična svedočenja i na osnovu verljivih istorijskih tragova prenosi revija za negovanje tradicije i očuvanje baštine Niša, Niški vesnik, a koja nastavlja tradiciju istoimenog lista iz 1884. godine u svom novembarskom broju 2002. godine. Zadovoljni upisali smo se u knjigu utisaka i time se završila naša šetnja kroz Niš, stopama Stefana Sremca i Zone Zamfirove. Ostanite uz Akademsku srpsku asocijaciju, pratite dalje objave, zapratite naš kanal i pritisnite dugme zvonce kako biste bili obavešteni o daljim objavama. Vidimo se!